So ipapadrive po natin si Carla mga kalingap. Adventure tayo. Ipapadrive natin si Carla. Tara Carla, dito ka. Ikaw mag-drive nito. Kuya. Adventure tayo eh. Diretso lang, ganyan lang oh. Kaya mo yan. Mag-jogging lang ako. Yan. Go Carla. Hanggang doon lang tayo. Tara mo kuya. Sige, Oh, sige. yan si Kuya Brian oh. Apakan mo yung brake. Marunong to, nakaka-drive Sa siya. Yan, yung banda. Yan, oh. Tapos start mo. Start mo lang, start. Sige. I-start mo. I-diin mo yung susi. Sige. Tapos Sige, po, i-diin mo. apakan ko po ang brake. Brake, oh. Sige. I-ano mo yung susi. Pataas yan. Sige, wag mo lang bitawan yung brake. Mamaya mo na bitawan pag naka-drive ka na. Naka-park ka pa, oh. Ito. Tapos, drive po. Sige po. Sige, pababa. Sige, baba. Sige lang, basta wag mo lang bitawan yung brake. Yun. Tapos kuya po. Dandahan mo lang. Release po, dahan. Oo, dandahan. Pwede pong pa-off po ng release. Okay na yan. Dahan-dahan Sige. pong release ang brake. Oo. Tapos, Gina, tatakbo na yan siya. Ah, naka-handbrake pa pala. I-ano mo yung handbrake. pataas kuya. Pababa, pababa. Oo. I-ano mo. Yun. Sige. Baba. Hindi mo na. Iangat mo na konti. Yun, matigas ba? Yung brake muna. Oo, yun. Yun lang. Madali lang, di ba? Si kuya man. Ikaw pinapadrive eh. Guys, si Carla na guys nagda-drive guys. Dito, Carla. Paunahin natin si Carla. Ay, galing! Wow! Sige, dito. Hoy, balik, balik. Balik. Wow, galing. Sige, diretso lang Carla. Doon tayo. Diyan, abante mo diyan. Grabe, si Carla guys nagda-drive. Woo! Dito. Go Carla. Sige. Dito, park nyo dyan. Yan, park nyo dyan. Wow! Galing! Ikaw kaming driver. Ay, bago yung driver. Galing ni Carla. Up, masubra. Hala kayo. Yan, dito na lang. Yan, dito na lang ha. Park na lang muna dito. Di ba? Galing ni Carla. Napagkataon sa'yo.